मो मु आदित्य हृदय मिश्र मुक्तिमंडप पंडित सभा कार्यकारी सभापति। बर्तमान जोड़े प्रश्न उठला ब्राह्मण मानकर पुरी मंदिर रे सुरक्षा 16 शासन बा 31 गोटी गाँ जहाँ को आम 16 शासन कहूँ ता भितर रहुथिबा समस्त ब्राह्मण मानकू कोभली भाव में अधिकार दियाजिव। आज मध्य मंदिर प्रतिष्ठा आपणकर रथ प्रतिष्ठा कार्य मुक्तिमंडप पंडित सभार ब्राह्मण मान करती। आज मध्य जेकोसी यज्ञ विधि हेले मुक्तिमंडप पंडित सभार ब्राह्मण मान करती। एवं एकथा मध्य चिरस्वीकृति पाइछि जे जेतेबेले जेकोसी प्रथा बा संप्रदायर लोक जदि सेवा तार बंद करे अल्टरनेटिव होची तार ब्राह्मण कुलीन ब्राह्मण 16 शासन ब्राह्मण माने जाई से कार्य करि परिबे। तो वी आर द अल्टरनेटिव फोर्स। तेणु कथा होची आमको मध्य समान सुजोग जहाँ सेवक मानू दि जाउची। रजा जिमती प्रथम सेवक ब्राह्मण मान मध्य द्वितीय सेवक अटंती जगन्नाथ। तेणु आमको मध्य सेही भली भाव में सुविधा प्रदान करा जाऊ। यह जगन्नाथ मंदिर परिचालना कमिटी आगे प्रस्ताव रखा जाउची। आज मध्य ये प्रस्ताव ग्रहण करा जायछि जे आमको को भली भाव में ब्राह्मण मानू पशिबा पई एवं ता भितर जीवा पई समान अधिकार आमको प्रदान करा जाऊ जहाँ सेवक मानू दिया जाउछि। ये गोटे बड़ प्रश्न। ब्राह्मण मानकर गुरुत्व थिला गुरुत्व अच्छी एले मध्य गुरुत्व अच्छी। मुक्ति मंडप उपरे जो ब्राह्मण माने बसुचंती सेमाने मध्य आशीर्वाद प्रदान करती। सी हूँ ब्रह्मासन जोटी ब्रह्मा बसिकी जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करते शास्त्रगत मत ऐतिहासिक मानकर मत एवं पुराणर मत। तेणु ब्रह्मासन उपरे जो माने बसंती से माने ब्राह्मण ब्राह्मण कुलीन ब्राह्मण। तेणु आमे आमर संस्कृति रक्षा करिबा आमर शिक्षा रक्षा करिबा आमर धर्म रक्षा करिबा आम कार्यक्रम करिबा एकथा मध्य आमर मध्य प्रस्ताव गृहीत होइछि। तेणु आमे आमर शिक्षा संस्कृति को बजाय रखी ब्राह्मण संप्रदायर उन्नति पाई 16 शासन ब्राह्मण उन्नति पाई जहाँ सब कार्यक्रम हम मैनेजिंग कमिटी सहित आलोचना करी जी आमर मैनेजिंग कमिटी की जीवे तांको पाई ये दायित्व अर्पण करी आमे माने मध्य से कार्य को सब त्वरान्वित करने चेष्टा करूँ। यह स्थिति। मो ना अविनाश आचार्य वीरगोविंदपुर ब्राह्मण महाजन कोठर संपादक। आज मीटिंग पछरे मुख्य उद्देश्य यह थिला जे आमे ब्राह्मण समाजर अग्रगति ब्राह्मण महाजन कोठ समस्त ग्राम अच्छी मुक्तिमंडप पंडित सभा अंडर 31 शासन अच्छी 16 शासन जहाँ कहुँ एकाठी करवा समस्तंकर जो असुविधा सुविधा विषय भल भाव जाना आग को फ्रिक्वेंटली केमती आम मैंने एकाठी हो पार ताद्वारा आमर ब्राह्मण समाजर जो जेकोसी सुविधा असुविधा निज निजर साथी हवा सेटा थिला मुख्य उद्देश्य। आपण मानकर जदि अन्य किसी प्रश्न अच्छी खुशी भी तार उत्तर देवा। देखो आपण मैंने एकजुट हेले ही किसी जहाँ कौन कहार असुविधा अच्छी कहार असुविधा ना कौन कले आगू को आम सब जिन आगू नहीं पार। प्रथम उद्देश्य थिला जे 16 शासन विश्वसनीयता उपर गुरुत्व दि जाए। शासन मानकरे जो प्रथा चली आसी से आम 16 मुक्तिमंडप पंडित सभार सभापति संपादक मानक भी डाकिलु 7 वर्ष तले जो आमर ब्राह्मण संघ गठन होता तार संपादक अश्विन सार थे भी आम इनभाइट कर सभापति थे इनभाइट करूँ। आम भाविलु कौन परिस्थिति वीरगोविंदपुर महाजन कोठ यार इनिशिएटिव नहीं पार से तार इनिशिएटिव आम नहीं। मुख्य उद्देश्य थिला मुक्तिमंडपर सम्मान को केमती सब मुहूर्त रक्षा करा जाऊ। मुक्तिमंडपर सम्मान माने 16 शासन सम्मान 16 शासन कोठर सम्मान 16 शासन कोठ प्रति कौन परिस्थिति किसी यदि विपद आसूची तार केमती सुरक्षा करा जाई परिबो। अन्य बहुत गुड़ाए प्रसंग उपर आलोचना है जोटा कि विभिन्न सभापति संपादक मैंने सब 31 शासन सभापति संपादक मैंने आसी जहाँ भी प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में कौन असुविधा थी से मंतव्य रखी
ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲୁନି। ଏଇଆ ପୁଣି ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଫଲୋଅପ୍ ମିଟିଂ ହେବ ଏହା ଉପରେ। ଆଉ କେବେ ହେବ, କେଉଁଠି ହେବ, କେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଫୋରମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି 31 ଶାସନ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଂଘ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପନ୍ତ ସଭାର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ଇସ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ, କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ, କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ଆଜ୍ ଅର୍ଲି ଆଜ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ହିଁ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ପୂରଣ ହୋଇଛି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଦ ବିଗିନିଂ, ଦେयर ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେ ଟୁ ଗो, ଜଷ୍ଟ ଦ ବିଗିନିଂ। ଗୋଟେ ବିବାଦ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଠାକୁରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ 16 ସେସନର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଚ୍ୟୁତ ରହିବି ମତ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ବି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୂଳ ପୀଠ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆମେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୀଠକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୀଠର ପାୱାର ବିଷୟରେ ସେ ଭକ୍ତ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଆମେ ଜାଣିବାନି କି ଆପଣ ଜାଣିବେନି। ଆମର ରିଅଲାଇଜେସନ୍, ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ, 6 ବର୍ଷ ତଳେ, 7 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ରହିବା, ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ନିୟମ ବନେଇଥାଏ। ସେ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜନ କୋଠ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ସେଇ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲା 7 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଉ ସେଇ ଆକ୍ସନ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଏ ଯାଇକିରି ବାହାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ କଲା, ତା ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲେସନସିପ୍ ସେ ଜିନିଷ ସହିତ ନା ଥିଲା, ନା ଅଛି, ନା ଆଗକୁ ରହିବ। ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ, ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ନିଜକୁ, ଠାକୁରାଣୀର ପୀଠ ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଉଛି। କେଉଁ ବିଶ୍ୱସାରା ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ନ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ତା ଦେହରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫିୟରାନ୍ସ ନାହିଁ। ନା ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ମହାଜନ କୋଠର କେବେ ଥିଲା, ଆଗକୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମର ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ 16 ଶାସନକୁ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ। ସେ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୀଠକୁ ମୂଳ ପୀଠ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିଛି ଭୁଲ କହିନଥିଲେ, କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 16 ଶାସନକୁ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ। 16 ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ନାଁ ନେଇଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ। ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ତା ବିଷୟରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା କି 16 ଶାସନ କି ବୀର ନରସିଂହପୁର ଶାସନର କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ। ଯିଏ ବି ସେ ବିଷୟରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ତା ଦେହରେ ସେଇଟା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା, ମୁଁ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କହୁଛି ଯେ ତା ଦେହରେ ତା'ର କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଆସୁରାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ କିଛି ନଥିଲା। ବିବାଦ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ତା ଉପରେ ଆମେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜନ କୋଠ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଟା କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଇଯାଇଛି।